اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین ویکسینیشن اینڈ امیونائزیشن۔ ویکسینیشن اور امیونائزیشن میں کیا فرق ہے؟ جیسا کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں ڈسکس کیا کہ ویکسین ایک ویک اور یا ڈیڈ آرگنزم ہے جس کو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں پیشنٹ کی باڈی میں یا کسی پرسن کے باڈی میں، اور پھر جب وہ باڈی اس کے خلاف ایک اس کے خلاف لڑنے کے لیے ایک نظام اس کے اندر آلریڈی ہوتا ہے، لیکن اس کے ایک اسپیشلی نظام تیار کرے اس مائکروب کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور اس کو ہم امیونٹی بولیں گے۔ یعنی اگر ویکسین کو ہم دیکھیں تو the process involves introducing a weak deactivated disease causing microbe into person۔ اب اس کے خلاف جب ہم نے ویک یا ڈیڈ مائکرو آرگنزم کسی پرسن میں انجیکٹ کیا، ایڈمنسٹریٹ کیا، تو اس کو ہم ویکسین بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو پروسیس سٹارٹ ہو جاتی ہے، جب ایک پرسن اس مائکروب کے خلاف ایک اسپیشل ایک نظام تیار کرے، اس کو مارے یا اس کو ختم کرے، اس کو ہم امیون سسٹم بولتے ہیں، یا اس کو ہم امیونٹی بولیں گے۔ امیونٹی اپنے آپ ہی جنریٹ ہو جاتی ہے، ویکسین کو ہمیں ایڈمنسٹریٹ کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے۔ پہلی ڈفرنس تو یہ ہوتی ہے کہ امیونٹی اپنے آپ ہی باڈی میں جنریٹ ہو جاتی ہے جب ہم اس میں کوئی ویک یا ڈیڈ آرگنزم انٹروڈیوس کریں۔ اس کو ہم یہاں سے کوئی انٹروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں، ویکسین کو ہم باہر سے ایڈمنسٹریٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں، اٹ از یوزولی انجیکٹڈ اور ایڈمنسٹریٹ اورلی۔ یہ یا انجیکٹ کیا جاتا ہے یا اورلی دیا جاتا ہے، یعنی جیسے پولیو ویکسین 2 بوند زندگی کی ہم اورلی دیتے ہیں، منہ میں اس کے 2 قطرے ڈالتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کا انجیکشن بھی ربیولا، جیسے ریسنٹلی پچھلے سال یہاں پہ ربیولا میزلز ویکسین لگایا گیا، اس میں انجیکٹ کیا گیا۔ اب آتا ہے ایمونائزیشن پہ۔ اس کو ہم نہ اورلی دے سکتے ہیں، نہ یہ اورلی ہوتا ہے اور نہ یہ انجیکٹ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ باڈی خود ہی جنریٹ کرتی ہے جب اس میں ویکسین انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ یا ایون کہ یہ امیونائزیشن ہوتی ہے جب ہم بچے جب مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں تو بہت سارے آرگنزم ان کے اندر چلے جاتے ہیں، یا اگر ہاتھوں میں زخم لگا ہو تو وہاں سے اندر چلے جاتے ہیں، تو ہماری جو بچوں کی باڈی خود ہی اس آٹو ویکسینیشن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ یعنی بچوں کو کھیلنے دینا چاہیے مٹی کے ساتھ، باقی ریت کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے خلاف خود ہی نظام بن جاتا ہے بچے میں، اس کو ہم آٹو ویکسینیشن بولتے ہیں۔ یعنی یہ باڈی میں کے اندر خود ہی یہ نظام آلریڈی پریزنٹ ہوتا ہے، لیکن جو مائکرو آرگنزم اس کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ نظام فلی ڈیولپ ہو جاتا ہے اس ٹائم۔ ویکسینیشن ڈز ناٹ گارنٹی کمپلیٹ ریزسٹنس ٹو ڈیزیز۔ یعنی ویکسینیشن یہ کمپلیٹ گارنٹی نہیں ہے کہ ڈیزیز پوری طرح سے ختم ہو جائے گی، اس پرسن کو نہیں لگے گی۔ اسی طرح سے فار ایگزامپل ہم یہ کہیں کہ جو مائکروبز ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کرونا کی بہت ساری قسمیں ہیں، یا HIV وائرس ہوتا ہے، وہ اپنا اس کا علاج اس لیے نہیں بنتا ہے، وہ اپنی شیپ چینج کرتا ہے، وہ اپنا سٹرکچر چینج کرتا ہے، یعنی اس لیے اس کا ویکسین نہیں بنتا ہے۔ کچھ باقی بھی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو کچھ سال کے بعد، 2 سال 3 سال کے بعد، یا جب ہم ان کو کلچر کرتے ہیں تو اس دوران وہ اپنی شیپ چینج کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ویکسین اس طرح کا ہر ایک پہ افیکٹو
न हो। अब आते हैं दूसरे पे, इम्यूनाइजेशन पे। कंप्लीट immunity occurs when the person fully recovered from the disease. वो आदमी completely fully recover, जब वो इम्यूनाइजेशन हासिल कर सकता है, जो डिजीज से पूरी तरह जीत के आ जाए। जैसे कोरोना से जो भी जीत के आता है, वो हम कह सकते हैं कि वो फुली इम्यूनाइज्ड है। अब उसको ये बीमारी, इस स्ट्रेन की बीमारी नहीं लग सकती। अगर दूसरे स्ट्रेन की होगी, अगर उसी की कोई आसपास का भाई, चचेरा भाई होगा कोरोना का, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो कोरोना आज जो बीमारी फैलाता है, उससे इन्फेक्शन नहीं हो सकता दोबारा उस पर्सन को। लेकिन अगर कोरोना ने अपनी शेप चेंज की, तो दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन को, कि जो हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा। यूजुअली इफ द म्यूटेशन हैपन्स टू माइक्रोब, इट माइट रेंडर द वैक्सीन इनएफेक्टिव। यानी अगर म्यूटेशन हो जाएगी, यानी अभी मैंने बताया आपको कि अगर वो शेप अपनी चेंज करे, उसमें म्यूटेशन आ जाए, तो जो वैक्सीन होता है वो इनएफेक्टिव हो जाता है, वो अपना काम नहीं ठीक से नहीं कर सकता है। इसी तरह से वेरिएशन ऑफ डिजीज़, अब इम्यूनोलॉजी पे जैसा कि हमने बोला कि स्ट्रेन में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, किसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन में उसमें कोई फ़र्क आ जाएगा, उसके किसी आरएनए में फ़र्क आ जाएगा, तो ये होता है कि तब ये इम्यूनिटी उसमें नहीं रह पाएगी, तब वो उसके अंदर वो जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, लड़ने का निज़ाम होता है, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। अगर वो स्ट्रेन चेंज हो जाए, अगर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाए उस वायरस में या बैक्टीरिया में या किसी और उसका स्ट्रेन, उस टाइप का कोई और ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, लेकिन फैमिली उसी में हो। जैसे कोरोना है, उसका कोई चचेरा भाई है, उसका कोई कज़न है, उससे बीमारी फैल सकती है, लेकिन वो कोरोना जैसा दिखता हो, लेकिन पूरी तरह कोरोना जैसा ना हो, कुछ प्रोटीन्स मिसिंग हो या कुछ प्रोटीन्स एक्स्ट्रा हो, तो हम उससे इन्फेक्ट फिर से हो सकते हैं। ये थी डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन हम बाहर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इम्यूनाइजेशन जब कोई वीक और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बॉडी में एक्सीडेंटली कोई भी इंट्रोड्यूस हो सकता है या इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चे मिट्टी के साथ खेलते हैं, तो कोई एक्सीडेंटली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, बच्चों के बॉडी के अंदर चला जाता है, तो हम उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारा क़ुव्वत जो मुदाफ़त होता है हमारा, वो उसके खिलाफ लड़ता है, तो उसको हम इम्यूनाइजेशन कहेंगे। यानी इम्यूनाइजेशन बॉडी के अंदर ही जनरेट हो जाती है, और वैक्सीनेशन हम बाहर से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये जो क्लास पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।